Morning. Morning, guys. Oh, 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 oh. Good morning. Morning, guys. Jogging. Jogging na, guys. Jogging na, guys. Jogging. Oh, 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 oh. Malamig. Oh, oh. Jogging. 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 Di na pinatulog. Di man lang pinatulog. Labas pasok. Yung iba madaling araw na umuwi. Iba naman papasok. May ano, salubong translisyon. Oh. Oh. Jogging-jogging na lang tayo. Magsalubong ka? Sasalubong? Salubong ngayon. Whew. Sahod na. Sahod na. Pindot ka na dun, oh. Pindot ka na. Gising pa, oh. 24 hours. Ito na lang, wala ilaw. May ilaw na dun, oh. Pinabayaan na yan. Tapos na Pasko, eh. Kape ka na? Dapat dito lang sa heater. Sa heater, mabilis. Ah, malapit na. Traffic yun. Saan dito dadaan? Layo rin kasi, no? Ayan na, karira. Thank you for watching. Kaya po lahat. Nakatali na. Kala ko buhusan, eh. Wala palang buhos na dumating. Mixer, oh, mixer yan. Pwede naman yan, mano-mano. Isang linggo. Mga ganito yan, oh. Pantayin yan. What's up, guys? Good morning. Isang pamilya lang yan. Sa kabila siguro, gagawin din yan, ano? Pagkatapos to? Siguro. Sa kanila pa yun, eh. Kakapatid lang yata yun. Yung yan, pupunta. Dito? Tatlong lote yan, eh.
ang dati. Kaya serving ko. That serving. Hininta nila. Hininta nila. Yung natural pagdala. Ah. Tao na pagkina. Ilang milyon yan. Sa tuwing na yan. Laki no? Dito yung dito ng Makati. Sa dito sa isang Lasuwa. Yung tagal yan. Pinakulis mo na dati yan. Hininta rin. Ganun na ngayon yan. Kay... Sino nga yun? Yung sasakyan na marami dyan. Malalaki. Si Digong. Shout out guys. Morning. Thank you for watching. Bye bye.